Like, subscribe, and get notified. With the setting up of new railway stations along the Pernem-Kanakona railway route, the question which some activists are asking is, will Neora be made into a coal hub with a railway station in the village? Activist Ramrao Vagh alleged that it is a ploy to divert the coal hub from Mormugao to Neora by first setting up a railway station in Khajan land and later building the port on the banks of Zuari. He urged the people to oppose this plan. Olencio Simões too said the double tracking will be used for coal. कसली गरज आसा हांगा पॅसेंजरांक म्हाका दिसता कसलो डिमांड ना पॅसेंजराची करमळे स्टेशन हे पावता पूण म्हाका दिसता हेजे फाटल्यान एक मोठो डाव आसा आनी तो डाव म्हटल्यार वास्कोचे जे कोल हब आसा तो कोल हब हळू हळू तो कोळसो कित्याक तो नेवरा हे गांव जुवारी न्हंयच्याच तीराचेर आगशीक कुशीकूच आसा आनी ऑलमोस्ट आगशी नेवरा डोंगरी हे सगळ्याच्या मदीं हे खाजून पसरलेलें आसा आनी म्हाका दिसता ते थंयच्यान तो कोल हब जो आसा तो नेवरा गांवांत हाडूंक सोदता आनी आमचो सत्यानाश करूंक सोदता आज वास्कोकारांनी कोल हबाक अपोज केला आसा आख्खे गोंयच्यान तेजेर अपोज जाता तो कोल हब आमकां गोंयानूच नाका ते थंयच्यान सिस्टमॅटिकली म्हाका दिसता हांगा हाडून थंय पोर्टूय करतले मागीर फुडें आनी हे स्टेशन करून हांगसरल्यान हो खंय तरी कर्नाटकांत वा बाकी कडेन व्हरपाचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागून आमी जागृत नागरिकांनी हो प्रयत्न हाडून पाडपाक जाय हाजेर डिटेल्स आमकां मागपाक जाय हांव सगळे नेवरेकारांक डोंगरेकारांक इवन मडकयकारांची शेतां डोंगरे नेवरा खाजनान आसा करमळकारांक सगळे मागता की हाजेर आमी विरोध करपा जाय हाचे डिटेल्स मागपा जाय आमदार विरेश बोरकार बाकीचे आमदार आसा तेणी मुखार सरून एक सगळे पार्टीची सगळे लोकांची मिटींग म्हाका दिसता बेगीन घेवची पडटली. आयज जे कोंकण रेल्वे जे 3 एडिशनल स्टेशनां न्यू बांदपाक सोदता हेजेर आयज सिद्ध जाता की हे डबल ट्रेकिंगाचे काम आयज साऊथ वेस्टर्न रेल्वे करता हे फकत कोल हाडपा खातीर आनी हो कोल पळय हा कर्नाटका वता आनी आयज जे कोंकण रेल्वे पळय एडिशनल 3 रेल्वे स्टेशन बांदपाक सोदता तेजे उपरांत ते अनेक ट्रॅकूय बांदतले हेजेर सिद्ध जाता की हो कोंकण रेल्वे लायन पळय हा इट विल बी गोईंग फॉर साउथर्न महाराष्ट्रा स्टील प्लांट्स आनी हे आमी पयलींच्यान 2016 आमी सांगताले जेन्ना पोर्ट एक्सपान्शन प्लॅन जाताले की हे डबल रेल्वे लायन जाय हे कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर. आतां हालींच आमी पळयलां की मुरगांव प्लॅनिंग MPAची जो चेअरपर्सन आहा तेणेन सांगलेलें आसा की हे द फ्युचर ऑफ द पोर्ट लायज इन डबल ट्रॅकिंग. आयज हेंच्यांनी मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी ही प्रायव्हेट केलेली आसा आनी आयज हे प्रायव्हेट प्लेयर इज नॉट गिवींग एनी रेव्हेन्यू टू द पोर्ट. आता तशेंच आता ते कितें म्हणटा की द रेव्हेन्यू ऑफ द पोर्ट इज डिपेंडंट ऑन द रेल्वे लायन. आता हो रेल्वे लायन ती ते प्रायव्हेटायज करतले आनी ती ते अदानी ट्रेन चलतली.